आयज आमी जी तिरंगा यात्रा रॅली ही आयज आमी आमचो MLA केदार नायक हाच्या अध्यक्षते खाली आयज आमी हांगासर बेतीनसान आमी चालू करता आनी एका मोठ्या संख्येन सगळे आमचे जे कार्यकर्ते जावं आमचे बरे मागपी सगळे हांगासर जमलेले आसा। ही एक दाखयता की देशा खातीर देशाचो प्रेम हे दाखोवपा खातीर ही रॅली काडलेली आसा आनी ही रॅली मोठ्या संख्येन आमी फुडें घेवन वयता। भारत माता की जय। हर घर तिरंगा यात्रा हे पुराय देशभर चालू आसा आनी आमी आयज एक रॅली आमच्या ऑफिसा कडल्यान सालिगांव कन्स्टिट्युएन्सीची रेस मागोशान आमच्या फोर्टा कडेन पर्यंत आमी रॅली काडटात। सो ह्या प्रोग्रामाची आयज आमी हांगा सुरवात करता। आमकां जो प्रोग्राम पार्टीन दिला तो धूम धडाक्यान आमी सामको पुराय केलेलो आसा। म्हणजे जे प्रोग्राम आमचे आसा थंय वचून आमी आतां आमचे क्लिनिनस ड्रायव्ह आसा महिला करतले। सो फाल्यां आमी परतूनय बरे नेटान आमी 15 ऑगस्ट सेलिब्रेट करतले। सो हे प्रोग्राम सगळे आमकां पार्टीन दिलेले आसा। हे आमी आमचे सगळे कार्यकर्ते आमचे सगळे पद अधिकारी जे आसा हे पुराय पर्यंत आनी बरे नेटान सगळे आमी सेलिब्रेट करता। देव बरें करूं। साळगांव मतदारसंघाच्या युवा मोर्चातर्फे आयज ही बायक रॅली आमी आयोजित केलेली आहा आनी ताका उत्स्फूर्त असो प्रतिसाद मेळिल्लो आहा। 100 चड जाण आपले बायकी घेवन येयलेले आसा ऑल्दो इट इज वॉट टायम आनी देशाच्या बद्दल अशी राष्ट्रप्रेम दाखोवपाचो हाच्यातलो आनी बरे मौका मेळना। सो आमी जय हिंद आनी भारत माता की जय।